Hello guys, welcome back again. To guys, kali do last day thara ola gahori dangu ola do chumo de loi jai gena marwol asa tatia manu didi bra manu bisar gena asna. To utu last ola tatia bra loi jai gena kati wali asa de. Kun ba chumo la subscriber sa ase gole comments de ko be. Logo na nai. Kila mani tatia didi bra manu bisar gena ase manu do na. Nya ko mangso do na poncho be pare. Oile be amila subscriber ase amila itu video sai gena isho goile kinga oile ulai gena apun ge dewe de ami de itu bra comments te gobi noile whatsapp te inbox ko gena book korbe ni book kura la paisa du na lo oile bi ni man lo ko gena ko bi ko chalo guys ta ami te jai gena dekhai do kun tu la marwole asna ifale du live beshi biase de motor ge tanu na pare itu bra gaari kor bi letra potra itu bado itu la to Koila book ko gena suga to China cho tai khan na lo khobar na pata tu na aro itu amaje balra gau recover ko gena itu be piche de na 2-3 hafta piche planning ko noile moina piche de aro kal la tu to ase de sob se balula se do makia se amana kura la de banche एक बार भी आमा कुराना गाँव भी बाला सारो पूरा लोकल खेलास ना मांसो भी बेशी मिठा हुआ है तो गाहर भी सारे मोहरी खान गया पूरा बात साथ खेलाई देशे पुसना सब ना गरम बेशी गरम मसा है आज तो हम लोग गोडे कि मान खर्चा हो गया ना से तो आप जान के कोहले ऐसे दे होले भी तो वीडियो शुरू न हा ये दे हमें दारी का दिलो तो सही लोग दे बाल रहा दारी थकाए बाला सना हमें तो दारी बेशी खुश भाई फाइले इनका उला वाले ना इफाले होता जाएगा ना ताकि बनाए था ये लेकिन नावला इफाले तो नावला ये ते बड़ा हो जाए तो चलो गाइस हमें फर्स्ट दारी काटी लो तो दारी काटी है ना अपन के देखा वो पालिया उलाए थका उलाए बाला सना काटिया उलाए बाला से साइगे ना कमेंट से कंपाउंड ये ते पत्थर खान गिट्टी खान बालू खान थका तो सब साइड ते लाएगा ना से साइड ते काली हजरा माटी के ना ये ते हेल्दी से सनग्रावल तो पिशा वाला ना ना पंचो तो लो पिया सोले बे तो ले बिसाई के न रखी थे कि वो नोइले सब ना बेरा वो ना पड़े तो है और गोला हालात तो इनिगा से लेत्रा पोतरा गाहरी गोर मुर्गी गोर पर भी बिया बोया से किले मानी कुत्ता पालिया से हारो दरवाजा हाला नहीं तो रात में साफा कर ले भी अलच लागे दरवाजा खान हाला नहीं ना साफा कर के ने भी काम ना बाबा दो जन पहला दो पानी मारे के ने तो होदाय दुता साफा करे ले कुत्ता बड़ा सही न होए पूरा मायका सायका हमला कपड़ा खान भी सुखाई के ना रखिले कमरे के ना इनने येते इनका रखी दे तो बेला हरा में पर वो बेला पंडी के ना रखी दी जान तो गोला हला तो इनका से तादे भी पूरा लेतरा पतरा विंडो दरवाजा एकू हला नहीं है चलो गाइस ओलप स्टाइल गुरु ना दारे सारे कहती है ना दुकान फले जा से जाए ना अपन हन के कोई ले से हमला गोला खर्चा किमान जाएगा ना से ना कोते जाएगा ना कोते ठंडा पाओ ताकि रा अपन हन के को दे तो ये ठंडा जा दे ना हलो पिनिया भाई ना अपन हन के कोई दियो ले से ये तो गोर बना दो बेशा आसानी नहीं दे छोटो मोटो दे हमें फर्स्ट दे दो 5-6 लेग भीतर दे हो जाओ कंप्लीट हो जाओ कोई ना बाबी देखिए होइले भी जादू ना हमला बापना बड़ा भी डबल जाएगा ना से खाली गोर सामान छोटो मोटो की गोर खर्चा थे 8 निसना जाएगा ना से 7-8 भीतर दे ना और ताते हजरा ला मिलाई से बोले 8-9 भीतर दे जाएगा ना से दे हमें बाल रा हिसाब किताब करो कोई के ना बाबा सोले बे तो हिसाब किताब को ठाकी बोले बाल चलाएगा से तो बरा 8-9 भीतर दे जाएगा ना से इते भी गोर दो इनकम्प्लीट আছে बेसी काम बाची के ना से दे बाहर दे कलर ओलो पे मारा नहीं भीतर दे एक रूम दे किचन दे कलर लगाना है कलर भी की मिसा को पक्का गोर पर तो बेरा गोर दे बेसी जा से दे ताते 60 लाख गोर दे कलर मारा बरा डबल आमला जा से किला मानी बेरा दे एक बार दे ना लगे तो 3 बार 4 बार मारवा लगे इनका हो जाए ना तो बरा कौन बा इनका गोर बनावा से कोइला आज कल तो खुरी ला गोर बिल्कुल ना बनाई दे खुरी दे बेसी खर्चा से ये तो खुरी लगा खुरी मिस्त्री लगा दिया बदले तो किन्या को पका गोर पूरा उठाई लो पारो था चीज़ हम दे ओले हमें हमारे भी कोई से साथी खान भी कोई से ओले हमें इन्हें हाफ वाले ट्राई को मतलब बना वो हाफ वाल बनला साथी लायक था देखी क्या ना खुशी पाई से तो ना
তাইখান গোৱাটো তাইখানটো নিচে পৰা পুৰা বেৰাই দিছে আৰু চিম্পল ঘূৰি খান পে চিম্পল দিয়াৰ পৰা 3 লাখ ভিতৰতে হৈ যাইছে হলেবা আমিতো পুৰা কিনা ঘূৰি বেছি দিকে নাছে ঘূৰি পৰাই গান মাৰ দিকে নাছে দে এইটো পৰা ইনকা গোৰ না বানাবি বানাও কইলে পাকা গাৰ বানাবি কই কেনা আপোনানকে কৈ দি আছে দে চলো গাইস তো ইতে বাবা লাগৰ ইটো আছে দে ওই ইটো ৰাস্তা পৰা ইফালে তো আমি লাগা ৰাস্তা পৰাও ফালে তো ইটো আমি লাদান খেতি আছে ইটো বাৰ আমি গোৰ বানা আছে কই কেনা খেতি বি কৰিব পাৰা না আহা সালি বালৰা কৰিব আছে পুৰা জঙ্গল হৈ কেনা আছে আমি লা খেতি হয় এইটো কিমান জঙ্গল দেখি আছে না কাটিব গইলে বি কত পাৰো না এটো জঙ্গল তো পুরা সাইডে আমি লা খেতি তো পুরা জঙ্গল এটো হান্দো মান না থাকার প্রায় জঙ্গল আছে আমি থাকি না তাকবি ইমান জঙ্গল সাইড উপায় নাই বাবা ये বাইক পাহাড়ে উলাই দিব কইছিল তাই কিনকে আছে কাইলে আমি লাগৰ পানী গিৰা বৰা না ৰাস্তা বেছি বিয়া বৰা আমি বাবা লাগৰ দে ৰাখি দিছে বাইক পনা দোকান যাইগে নাই যাইছে চিপস আৰু স্টিং কি আনিগে নাছে দে চিপস তিনটা আনিগে নাছে স্টিং একটা ইটো খাইগে না বহি থাকিব পিছে দে সামফালে দানা বানাই কিনা আমি লাভ বাত বি বানাবলে আছে আমি মর্নিং দে তো আলছি পৰা কব নাই কি পাৰ হৈছে বাত না বানাই কিনা এটা আদাত হৈ যাইছে দে তো পৰা অলপ সলপ বুক লাগে হইলে বি ইটো চিপস আৰু ইটো লেস একটা স্টিং খাই লৈ দে হইলে বি আজি তো অলপ এক্সট্রা আনছে তো ইটো খাইগে না সামফালে বাত সাত বানাই কিনা খাবলে আছে এতিয়া গোৰ যাইগে না অলপ আরে মর্নিং পৰা লাইট থাকা না লাইট আহানছনা দিকে আছে তো যাইগে না ঠান্ডা দে বইগে না ইটো মুকপাং করগে না আপনানকে দেখাই দিব দে আৰু যাবৰ দাৱাই লাগা না সব তো মরি যাইছে আমি ইটো খানতে বেশি জঙ্গল থাকছে দে ইনগা দে ওই তাতে কিনগা থাকছে ইফালে তো ইফালে তো দুইটা হালছে দুইটা আদা কাপনা তো পুরা জ্বলাই দিয়ে কিনা আছে দে ওই আৰু ইটো ফুল তো দেখাবলা না ও তো ফুল দেবি বেশি লাগাইছে নামরে তো তুলা দে ওই ইটো ফুল নামরে দে দাৱাই লাগাইলে বি নামরে আৰু ইটো ফুল কি লাগা আছিল ইটো কাটা লাগা তো ওইলা হালুয়া খান আমি খান লা হালুয়া খান বহাত আম লা না এতে বি লাগাইছিল এতে বি নামরে ইটো কাটা লা ফুল তো এতে বি দাৱাই লাগাইছে দুইবার লাগাইছে দে ইটো ফুল আৰু তো ফুল তো নামরে ওই আৰু পিছে একবার লাগাই চাব না বেশি দেরি হবো মরা তো ये वाला वो वाला नहीं मरा अभी भी और ये फैले भी मर गया ना सब पूरा दुकान बाल बड़ा मुराब चीज़ ना सफा करेंगे ना तो सन ग्रेव लाइल वाले से बेला तो अभी चिल्ला रही तो इधर लाइट आई जैसे रास्ते ना उसों बोल गया ना इनको चिप्स खान उड़ाई दियो दे तो चिप्स बेसी बाला सा और हमला सबसे फेवरेट तो लेस होते दे हमें दुकान जाइले लेस तो खाएंगे ना लतरा पतरा बोया से तो उलाई भी बाला से दे ओले बे दुई गाड़ी सुना खाई दिले ना हाल छोया चलो गाइस आज ला ब्लॉग तो इमान ये वो हम नेक्स्ट ब्लॉग ये लोग को दे बाबा आरो कोई ध्यान से ना कौन बाग गावरे लोगों को इसे कोई ध्यान के इनबॉक्स कोई भी हमने इंस्टा जो ले भी व्हाट्सएप जो ले भी मैसेज जो ले भी कोई दे जुमो जे थका कौन बाग सब्सक्राइबर खान गावरे लोगों मोना से कोई दे लोगों लासे बेसी बाला से दुरान के इनबॉक्स कोई भी मैं अपनी वीडियो लाइक करना रखी दो बाय।